जदि आपण मैंने अंडा खाइबाकू भल पाती आउ अंडार से सब पुराणा रेसिपी बनै बनै बा खाई खाई जदि बोर हो गले किछि नुआ आउ टेस्टी बनैबाकू चाहूचंती ताहले एई रेसिपीटी को ट्राई करंतु। मसला तो से गोटिए रहिबो, तैयारी करिबार प्रोसेस ही अलग। एई टेस्टी अंडा मसला को आपण माने रुटी परोटा आउ नान जे कोनोसी साइड आइटम सहित खाई परिबे, भारी स्वादिया लागिबो। भिडियोटी को फुल वॉच करंतु। भिडियोटी भल लगिले लाइक करिवे, शेयर करिवे। आपण जदि मो चैनल ले नुआ आसीथिबे ताहले सब्सक्राइब करिदेबे। हेलो फ्रेंड्स, मु रोजालिन आपण मानकु स्वागत करूछि आरएस सान्वी होम कुकिंग को। एई सुपर टेस्टी डिलीशियस अंडा मसला बनेबा पई एठी मु 4टी अंडा नेइछि। एबे आमे अंडा को भांगी नबा। तो भांगिया पई एठी मु गोटे बाउल नेइ आइछि। सेथिरे आमे 4टी अंडा को भांगी नबा। आज आमे अंडा न सिजेकी अंडा मसला करी बनेइबा। तो एठी मु 4टी अंडा भांगी नेइछि। आपण एठी देखि पारुथिबे। आपण जदि अधिक क्वांटिटी रो अंडा मसला बनेबाकू चाहउचंती ताले सेही अनुसार आपण अंडा यूज करि नेबे। एबे आमे अंडार धळा धळा अंश आउ अंडार केसर को अलग अलग करि नबा। तो एठी मु अंडार केसर को गोटे स्पून सहाय्य रे अलग अलग करि नउछि। आपण एमिति ठीक मो परे ही करि नेबे। एबे आमे एहाकू अलग अलग करि नेइछे। आपण पाखे तो एमितिया छांच निश्चय थिबो। एइथिरे आपण पृथक पृथक करिथिबा अंडा को एबे आमे एथिरे देई दबा। अंडा दबा पूर्वरु प्रथमे आमे कोन करिबा, एथिरे आगो ऑयल देई दबा। तो एठी मु रिफाइन तेल यूज करिछि। रिफाइन तेल को मु सबु आडे देई दोछि। आपण चाहिले एठी सोरिष तेल भी देई परिबे। सबुथिरे तेल देई सला परे हाथ रे एमिति सबुतिक को भल से स्प्रेड करि नेबे, जहा द्वारा हमर अंडा सेथिरे दबा खेआणी जंदी भल से उठी जिवो। एठी मु तेल को हाथ रे भल से स्प्रेड करि नेइछि। पूर्वर मु पानी को करेई रे गरम करि नेइछि। एठी मु अध करेई पानी नेइछि। आपण भी ठीक सेंती अध करेई पानी नेबे। पानीटा टिके भल कि गरम हो सारा परे सेथिरे आमे तेल स्प्रेड करके रखिथिबा छांच को ऊपर थोई नबा। थोई सारा परे प्रथमे आमे अंडार धळा अंश को सबुथिरे आमे देई दबा। एठी देखंतु मु जेमिति बनौछि आपण ठीक सेमिति ही बनेइबे। एठी आमे अंडार धळा अंश को देई देइछे। एबे आमे केसर को देबा। जो केसर को आमे अलग अलग करि देइथिले देखि पारुथिबे। एठी आमे अंडार धळा अंश आ केसर देई देइछे। सबुतिक गोल रे आमे एबे स्वाद अनुसार अल्प किछि किछि लूण देई दबा। लूण देई साला परे सबुथिरे आमे टिके टिके लंका गुंड देई दबा। तो एठी मु नॉर्मल लंका गुंड यूज करिछि। लंका गुंड देई साला परे सबुथिरे टिके टिके हळदी देई दबा। जस्ट अल्प अल्प ही देई देबे। एबे आमे 5 रु 10 मिनिट पर्यंत एहा को कवर करि नबा अंडा को टिके हबा पई। एठी हमर 10 मिनिट हेई जाइछि। एबे आमे कवर बाहर करि नबा। देखंतु केते बढ़िया से हेइछि। एबे आमे एहा को सबुतिक को उल्टै नबा। सबुतिक को भल से ओलटै सारला परे हमर तळ भागटा टिके कंचा रहि जाई थाए। तो सेथि पई एहा को आमे हबा पई आ 5 मिनिट छाडी दबा। एठी आपण देखि पारुथिबे मु सबुतिक को भल से उल्टाई नेछि। एबे आमे एहा को 5 मिनिट छाडीबा। एठी आपण देखि पारुथिबे हमर अंडा आगपट और पछपट बढ़िया से सिजिछि, बहुत बढ़िया से भी बनिछि। आपण ठीक एमिति ही घरे बनांतु। आपण एमिति अंडा मसला मो नुआ स्टाइल रे थरे घरे बनांतु। देखिबे खाइबा को बहुत ही टेस्टी लागिबो। आपण थरे खाइले बारंबार खाइबा को इच्छा करिवे। एठी मु सबुतिक अंडा को गोटे प्लेट रे बाहर करी आनिछि। एबे आमे अंडा मसला बनेबा पई मसला प्रस्तुत करिबा। तो मसला प्रस्तुत करिबा पई एठी मु 5 रु 6टी मीडियम साइज रो पियाज को लंबा लंबा पीस करके काटिकी नै जाइछि। 3टी टमाटर को मु एमिति लंबा लंबा पीस करी काटिकी नै जाइछि। आपण जेमिति पियाज काटिथिबे टमाटर को भी सेमिति लंबा लंबा पीस करी काटिकी नै जिवे। गोटे बुदा रसुण को एमिति छोट छोट पीस करके काटिकी नै जिवे। आ 3टी कंचा लंका को मझिरे 2 फाळ लेखा करि नेछि। एबे आमे अंडा मसला तैयारी करिबा। तो सेति पई प्रथमे मु एठी करेई बसई नेछि। करेई बसई सला परे सेथिरे आमे 3 रु 4 चम्मच रिफाइन ऑयल दे दबा। आपण चाहिले एठी सोरिष तेल भी यूज करि परिबे। तेल टिके गरम होई सला परे पूर्वरु काटिकी रखिथिबा पियाज को देई दबा। पियाज को आमे एठी देई देछे। एबे आमे हल्का हल्का करिकी पियाज को भाजी नबा।
ପିଆଜ ଆମର ଏଠି ଭଲ କି ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ ଭାଜି ନେବେ, ବେଶୀ କଡ଼ା କଡ଼ା ଭାଜିବେନି। ସେଥିରେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଟମାଟକୁ। ଟମାଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟକୁ ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ଭାଜି ନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଟମାଟ ଆମର ଭଲ କି ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ବେସିକ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେବା ଆମେ 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ରାଗ ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା 1/2 ଚାମଚ ନର୍ମାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଇଦେବା 1 ଚାମଚ ଚିକେନ ମସଲା। ଅଣ୍ଡା ମସଲାର ଭଲ କଲର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ। ଆପଣ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡା ମସଲା ବନାଉଥିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ଆଉ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିନେବେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ମସଲାକୁ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ସହିତ ଭଲକି ମିଶାଇ ନେବା। ମସଲାକୁ ଟିକେ କଷାଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆମେ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସଲାଟା ଆମର ଭଲକି କଷି ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ଆମର ମସଲା ଭଲକି କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଛାଞ୍ଚରେ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ସବୁତିକ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଆମେ ସବୁତିକ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସଲା ଅଣ୍ଡା ସହିତ ଭଲସେ ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେଣି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲକି ମିଶାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସଲା ଅଣ୍ଡା ସହିତ ଭଲସେ ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା ସହିତ ମସଲା ବି ଭଲସେ ସେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିବା ରସୁଣ ଆଉ 2 ଫାଳ ଲେଖା କରିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ। ଆପଣ ଏଇ ମସଲାଟାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଣ୍ଡା ମସଲାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଭଲ ଆସିଯାଏ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଏଇଠି ଆମର 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଭଲସେ ଅଣ୍ଡା ମସଲା ସହିତ ସେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ଅଣ୍ଡା ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ସର୍ଭ କରି ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ହେଇଛି, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏଇ ନୂଆ ଶୈଳୀର ଅଣ୍ଡା ମସଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ଅଣ୍ଡା ମସଲା। ଆପଣ ଯଦି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ଅପସନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।